Sori gindo ko duguba ni duguni duguje eleni ale te teme dugulaka ka dogo Musa Karamala Musa Kulibali Musa J Musa ni Karato Musa Burujafu enine ambe se ngana kuma sokoro blakunketi magwaye blakun mi be enine la o de kuna foni laseli o laseko nyuma ala ko no ka enine ladri la mejama o se kuna foni lameli o lameko nyuma ala ko no ko ya musigena mana mike daka sunala na ulla o se fabiribiri kele ana oke patri sebo dafambe atoranga do akono fatri kun folo abunya amina akarama ana daula musanya sigi koro ni ye fatri mina sigi kono amoy bajallo neti babunya la abena ma hali amabunya made tabla ere karamoy bajallo nyumana ko na bunya na ko abi yoro fatri sebe folo min ne bata la me bawo ulu bela jelenga yamariya ko nana regene ni yalla malide munu no ulu sigiro do bene do kodo ware ni watina ambe ikado ka fo ata uga yamariya ale ko nanna fatri sebe folo min bata ale ti dore ye ale be ikado ka fo mini le pays abe okofo le pays ikado ka fo uga bidon ale bolido ni ikado ni ale ye bidon bolido ni ale ye tarata donye no famurukalo ale klefla samba fla ani samuga ani kele ikado ka fo boko bakele ani boko biolo vla ani wolo vla fatiri bolo dalendo akonna na ikado ka fo mini ale ye begindo ye ikado ale de kalimu shudabajilla ninga noblaw ninga ale bolo da ikado ka fo karamogo ibajalo ambe tan nyononde nyono ikado ka fo ko kerengere yala dogo filini jabali ko po mimbe ni no ikado ka fo mugujugu furoki ba ni dasoko tikila mo ku ye point ku ya awalunga boy awo awo Karamogo Iba Diallo be gindo le pays kon nana ale de kalmusu dabajila ninga ni gido ninga bela jele mboroto igado ka fo ko ni tara nyono ni ale ko fo nyono igado ka fo abe segu mara abe ale ko fo igado ka fo kerengere ni yalla ayoro mimbe wele ko dogo firi ani jabali ko dimashi shufe no o ye kari shufe la ye ka dugu jendene ndona no bamurukalo kile folo samba fla ani samuwa ani kele ko mingelen do igado ka fo ka ni dugu fla nunu bla ikado ka fo ka tega mauga tani nga segu ka seka ulu nogoya ikado ka fo mugujugu furuki bawo ni dalsa go chikila mawo ka ku koni kuyo o point walo ka boye ni node ikado ka fo ni manu ko fole munu fleni nye ikado ka fo ko nunu ngoni takelen do mabbe ikado ka fo wale jugu chejugu ka odese ikado ka fo ni sigi dawde mu made yata ni nga laje Karamogo Iba Diallo ka ambe duni mi ngama yiko mebe ikado ka fo ko lakana baliya ka ale sebe ko jibe ka wuyo maliko nanna ka mi ka anno lakana baliya ale bajilla de ikado ka fo ndiyata ninga laje kuni mugujugu furuki bawo nini dan sago chigila mawo o ikado ka fo ka keme gerente oni gelew chamanye ikado ka fo nyono ndugo ale koni kono na nambi doni mi kama yiko mi be ikado ka fo ko mawo yere kumbe bolide geleya ikado ka fo na tab mu geleya munu mbi ga da uka o ba laje ninga bolika boyni no tabula ni ye turi sanfe Karamogo Iba Diallo yere nyuma dugun ma here ale koni bana de ikado ka fo ko koni de kembe sababu ye koni ikado ka fo koni kumbe boli ikado ka fo ka bo dugu kono na kato u madugo ikado ka fo dugu bo kono na kaje u bo dugu nunu yere fene ko de da ikado ka fo kuma mina sadun min mugujugu furuki bawo ni dansa go tigila mawo yo odo u nana fere de koni ne ani dabali sigizenga ikado ka fo ka ni point fene koni karisa koni ya me awbe buli yo tugo de yera awla ikado ka fo yo o siraba no o point u ya awolo ka boy ni no de ikado ka fo ko nunu ngoni ta akoni no ikado ka fo gelente ni gelew koni chama ya ambi ni kama iko mi bide Karamogo Iba Diallo ikado ka fo ko ni ngoni de geleya ye ikado ka fo fasiri keba ale ko ninga fo tuko la ya jira ka fo ko jabali chede ndo ka pumala ale de yira kale ko ni ya yira de ka fo ko jamana fama munu mbe ni no kerengere ni yara chefura chefanga manyemo o yi na ko ni kube fere bela jeli kwa fere bela jeli de sigi kelaka ikado ka fo ka ndo mi nene na koi ko tabla lu ko ni takeme gerente ani gelew ko ni chama nye ikado ka fo ko ni ngoni ko lute ikado ka fo ni bolo furu na be dati gide kuna ko ni cheni mbo ikado ka fo mashi kuna na bora chama chefanga manyemo la tabla ukado ka fo lungi ikado ka fo nyema uye ambido ni ngama yiko mebe uga fere wo ani dabali ko ni tike sigi senga mo so lu sega lafiya chuga mununa fasiri ba aleka fotugo la halibi naka be Karamogo Iba Diallo ni yata ka laje ko halibi naka be ai ka bro ni tara moti ale refenna ko ni daga bawuli kele ka ko ni be moti ale dugu kono na de ye moti
awɔ ni moti fɛnɛ ta k'a lajɛ a ko gɛlɛyaw caman ka a bɛ yen nɔ dɛ ko ale olu yɛrɛ ka pɔn dɔ bɛ yen nɔ pɔn min fɛnɛ bɛ i ka dɔn k'a fɔ Seware ani Bajangara ka taa se Bankasi ka olu bila ɲɔgɔn na k'u ye o pɔn fɛnɛ dɔ u y'o delila k'o fɛnɛ kari ka bɔ yen nɔ dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko o fɛnɛ ladegew de kɛlen filɛ nin ye ɲɔnɔ ale kɔni ale dugu kɔnɔna na an bɛ don min kama i komi B i ka dɔn k'a fɔ ko hali bi n'a ka B jamana faamaw ka fɛɛrɛ ani dabaliw kɔni sigi sen kan mɔgɔ sɔn i ka dɔn k'a fɔ malidenw ni kun bɛ se ka lakana cogoya minnu na sabula i ka dɔn k'a fɔ lakana ale de ɲɔgɔn cɛ dɛ yɛrɛ kun sɔrɔ ale kɔni man dɔgɔ sɔrɔw la dɛ o kumana i ka dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan mɔgɔ sɔn lakana olu bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye cogoya minnu na n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi n'a ka B karamɔgɔ Iba Jallo ko maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ k'olu de kɔni ye bolonɔ sɛbɛn kɛ i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye u ni jihadisi maaw ninnu cɛ ngujugu forokibaw ni dasago tigilamaw mɔgɔ sɔn i ka dɔn k'a fɔ lafiya bɔda bɛ se ka y'u ye dɔɔni u bɛ se ka olu mangoto cogoya mun na nka u kɔni u ma i ka dɔn k'a fɔ accord ye min ni o ye i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila sɛbɛn u ma i ka dɔn k'a fɔ a signé dɛ u ma tɛgɛnɔbila u jalama dɛ u y'a kɛ de i ka dɔn ka se ka don ninnu i ka dɔn k'a fɔ u dungɔ da fɛ mɔgɔ sɔn lafiya u bɛ se ka u k'u ka dɔɔni cogoya minnu na nin ye fasiri ye an ye min salo ka bɔ le pays kɔnɔna na u ka bidon bɔli don begin don ale ka nɔbila don karamɔgɔ Iba Jallo Musa Karamalaye ne bɛ n to nɛrɛ la n bɛ kan siri bɔ zira la fasiri sɛbɛn min ne bɛ bɔ n'a ye a bɛ tali kɛ l'indicateur du renouveau nin y'u ka bɔ ko 3,423 ni tarata don bɔli don novembre kalo tile 2 san 2021 ko bamananw ko n bolo bila k'i sɔn a ti maa sɛbɛya ko fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ sini jamana kɔnɔden 3 min ni u kun kɛn bɛ k'u ta yaw k'u kɛ bolokɔnɔmaa ye k'u kan nabila la u kan nabila la awɔ k'u kan nabila la fasiriba o ye i ka dɔn ayiwa min ye indicateur du renouveau olu y'a sɔrɔ jamanakuntigiso fɛ an ko min ma ko présidence de la république k'an ka i ka dɔn furancɛ fanga jamana marabaaw k'u ye kunnafoni kɔni bɔ k'a di kunungo novembre kalo tile fɔlɔ min ye tile binnen kɔfɛ k'a fɔ ko min ye ayiwa sinuwaw ka entreprise cakɛda min bɛ an fɛ yan k'o baarakɛla 3 min n'o bɛ i ka dɔn u ka convoqué k'u kunna ayiwa i ka dɔn n'olu taara yaw kabini juillet kalo tile 17 san 2020 ani kelen sira min n'o bɛ tali kɛ Nara ka taa bila Kuala olu ni ɲɔgɔn cɛla la n'o bɛ i ka dɔn Kulukoro marabolo kɔnɔna la k'i ka dɔn ko n'o kɛra fariya wale ani i ka dɔn Kulu marafatigi dɔ olu fɛ ko nin bilali min n'a kɔni kɛra ka ɲɛsin sini jamanaden 3 min n'olu kun taara yaw ko maa bɛ se k'a fɔ ko min ya an ka lakana tigilamaw n'o bɛ tali kɛ finitigi kolomasiri taba olu ka i ka dɔn wuli ka jɔ a n'u ka cɛsiri la n'o bɛ force de défense et de sécurité ka taa se i ka dɔn force spéciale ani service de renseignement k'olu ka sababu ɲuman ko o baara de ye nin ye fasiriba ko ali bi n'a ka bi ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ko wuli ka jɔ fɛnɛ kɛra min ye i ka dɔn an ye pankurunin minnu ni ka olu bɔ a mana kɔnɔ ni k'a dafara k'a bɔ a mana kɔnɔ n'o bɛ hélicoptère ko fɔ MI 171 k'o de tun b'a la ka sanfɛla ni ka o larawe k'o de wuli ka jɔ kɔnɔna la k'a kɛra sababu ye ni ka i ka dɔn sini jamana kɔnɔden 3 ka se ka i ka dɔn ayiwa fɛɛrɛ kɛ ni ka olu kan nabila jamanakuntigiso n'o bɛ tali kɛ présidence de la république olu ka kunnafoni na an ko min ma ko communiqué k'i ka dɔn ko min ye nin sini jamana kɔnɔden 3 min o kɔni bilala k'u bilala i ka dɔn ko nin y'a dɔgɔkun 3 ye min ye ayiwa i ka dɔn kɔlɔmbikaw ka musokɔrɔba min n'a kɔni tun bɛ anw fɛ yan n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn Cecilia Navarez ayiwa k'ale fɛnɛ kan nabilala nin y'a dɔgɔkun 3 ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye sini jamana kɔnɔden 3 olu fɛnɛ ta dara o kan jamanakuntigi n'o ye i ka dɔn Asimi Goita a ko k'a bɛ foli ye ani tanuni kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ayiwa sini jamana kɔnɔden 3 minnu n'u kɔni tun bɛ bolokɔnɔmaya la o ka i ka dɔn cɛsiri a n'u ka i ka dɔn wulikajɔ n'u ka faamu ayiwa k'o tɛmɛnen kɔfɛ a ko a bɛ foli fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn an ka lakana tigilamaw n'o b'an ka i ka dɔn wolomasiri tabaw ko fɔ n'o y'an ka finitigiw ye k'a b'u sɛbɛkɔrɔ fo ko sabu buna adamaden yani ka t'i toro kunnaja kan k'i ka sababu k'i ko k'i taabolo ye k'i ka dɔn ko nin sababu ɲuman k'o bɛ fɔ an ka i ka dɔn faamaw de ye ko tuma na k'u ka baara ɲɛdɔn baara faamu an'u ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ k'a bɛ u fo o dante foli min na ko a ye i ka dɔn o bataki min ni ka o bila ayiwa n'o ye kunnafoni ye n'u k'a ma ko communiqué ko sen fɛ a ye i ka dɔn ale bi i sinsin an ka faamaw kan ko ale bi u ka cɛsirijala ni k'a kɛ 2 ye maa fɛn fɛn bɛ
i ka dɔn an ka Mali dugukolo kan n'u bɛ bolokɔnɔ maaya la walama minnu bɛ nin nɔ n'u u kɛn bɛ k'u minɛ k'u don bɛrɛ la k'u ka fɛɛrɛ ni dabali a sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka o kan nabila nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Chine jamana kɔnɔden 3 minnu n'u tun bɛ baara kɛ entreprise de construction COVEC la ayiwa k'u kan nabila la u kun minɛna kabini i ka dɔn juillet kalo o tile 17 san 2021 na hin merci odo Karamɔgɔ Iba Jalo Fasiri i ka dɔn ka fɔ an b'a kɛbaw bɛɛ lajɛlen fɔ n'o ye indépendant maaw ye ka i yɛrɛ fo i ka laseli ale kɛ ko ɲuman na o kumana Fasiri sebe ne bɛ ale ta ka gɛrɛ na o ye indicateur du renouveau ye indicateur du renouveau u ka bi tarata don ale bɔli don n'o ye novembre kalo ale tile 2 ye san 2000 ni san 21 bɔko 3000 ani bɔko 400 ani 23 Fasiri bolo dalen don a kɔnɔna na a jamuntɛnɛ fɛ dɛ a jamuntɛnɛ i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni taara n'an ye lajɛrɛ belebeleba kɛnɛ kan min an ko a ma ko meeting min kɛra i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 29 tɛmɛnen ko i ka dɔn k'a fɔ professeur Clément Damele i ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko taara ala ye dɛ Karamɔgɔ Iba Jalo Allah i yɛlɛla n sen kan i yɛlɛla n sen kan k'a fɔ ye koyi an ka taa a bɛ faamu o bɔra Karamɔgɔ Iba Jalo o kumana sisan sa i ka dɔn ko o min ni o kɛlen filɛ nin ye sisan i ka dɔn k'a fɔ ale de kɔni ye Kalimusu Dabaji la o ko ye k'a gindo bɛɛ lajɛlen ni ka a bɔrɔtɔ Karamɔgɔ Iba Jalo i y'a ta ni k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko Clément Damele i maa ma sa i ka n'i tana fɔ ala ye dɛ ko nin Clément min filɛ nin ye ko nin fɛnɛ ta kun ye manja dan ye dɛ o sabula ko a kun ye i ka dɔn k'a fɔ mouvement dɔ sigi sen kan i ka dɔn k'a fɔ a ka mouvement in tɔgɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ dunko jugu ni yurugu ka se ka dangari olu la i ka dɔn k'a fɔ baarantanya na an b'a fɔ ko chômage ka se ka olu kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔna na ni dun ye i ka dɔn k'a fɔ chômage kɛlɛli ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ sifinnakaw olu kɔni bɛ nisɔndiya sabula sifinnakaw fan caman olu kɔni ti baara la dɛ wa n'i ye dunko jugu yɛrɛ fɛnɛ kɛlɛli ko fɔ bɛɛ lajɛlen ye waleya ye waleya min ka di maaw ye o Clément Damele o kɛlɛ in kɔni k'a kun dɔn bɛ ni o ye a tɔgɔ kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ kɔbaw tigɛ ni ka babaw pan ni ka kulubaw tan k'a yɛrɛkɛ ka da nin sababuya de kɔni kun ka dɛ ko Clément Damele ko mun de dun y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ko min ni o ye yɛrɛ wolo debout sur les remparts maaw olu fɛnɛ kɔni ka wuli ka jɔ bonya na Mali ko in na an bɛ donni min kama i komi bi dɛ k'olu de kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛba n'an ye n'o ye meeting ye ka taa o sigi kɔni sen kan meeting in ka a kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye yɛrɛma hɔrɔnya an ka yɛrɛma hɔrɔnya sira belebeleba in kan dɛ ni ale ko fɔra ni yɛrɛma hɔrɔnya sira belebeleba in n'a ko fɔra i ka dɔn k'a fɔ kangalama fasa tigilamaw na ale bɛ M5 RFP ko fɔ minnu ye Laji Burama ka fanga sugu ma ni ka afiri a ye hakili bɛ jigin olu la dɛ sabula juma o juma olu de kɔni tun bɛ bɔ ka taa yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ belebeleba in kan i ka dɔn k'a fɔ sisan yɛrɛ wolo debout sur les remparts maaw u fɛnɛ kɔni taara o sira belebeleba in kan dɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye tantan gosi i ka dɔn k'a fɔ ko maa ba yirika caman k'u taara wɔyɔ u la dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw i ka dɔn k'a fɔ k'u taara wɔyɔ u la o bɔli in kun ti dɔwɛrɛ ye dɛ o de ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛ cɛfuracɛ fanga min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ka se k'o jukɔrɔma don ka dɛmɛ ni dɛmɛ ɲɔgɔnya ni ka ta k'o sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ fasa tigilama minnu bɛ diɲɛ bunanku kan olu kɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ ka Mali kɔni filɛ ni u ɲɛ kɛrɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ f'u k'a dɔn k'a fɔ ko filɛbaa wɛrɛ bɛ muso ɲuman na min tɛ a cɛ ye anw de ye i ka dɔn k'a fɔ filenkelen kɔnɔkisɛ denw ye i ka dɔn k'a fɔ ko an kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ transition ye an bɛ a dɛmɛ mɔgɔ sɔn i ka dɔn k'a fɔ ka se ka dangari CEDEAO kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Faransi olu ka Faransi jamana i ka dɔn k'a fɔ ka se ka dankari olu kɔni na dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u ka taama in o y'u ka meeting belebeleba lajɛrɛ in k'a kun kɔni kun ye nin de ye ko o kɛnɛ in de kɔni kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko Clément Damele kumaw de kɔni kun bɛ ka tɛmɛ kumaw bɛ di ɲɔgɔn ma i ka dɔn fɔ kuma bɛ na a fɔra ko kuma bɛ na di professeur Clément Damele kɔni ma i kɛnɛ in kan i ka dɔn k'a fɔ ko maaninfinw
u nana sɔngɔ ka wo kɔni ni ka ta tilema na dɛ tilema ko taa ka bɔ yen tilema an t'a fɛ ka i lamɛn yan tilema taa ka bɔ yen nɔ an ka répondeur lamɛn aw sa e tilema lamɛnli ye tilema i ma wele yan dɛ kuma cɛjugu fɔ dama kɔni y'o de ta ni ka o kɛ ka tilema sɛgɛrɛ ko y'o bɛ fiye ku tilema ka ta ka bɔ u da la i ka dɔn k'a fɔ ko o kɔni kɛra gɛlɛyaw ye dɛ a kɛra malo o kɔni sɛbɛkɔrɔ ye dɛ o kumana ko nin mun de dun ye tilema sɔrɔ den siriba ale ka fɔcogo la ale y'a yira k'a fɔ ko mun yɛrɛ kɛra sisan sa yanni i ka se ka kuma di tilema ma ko fɛn a tɔgɔ ye de Adama Ben le cerveau n'o ye Adama Jara ye ko ale yɛrɛ de ye Debout sur la rempart a maa ɲɛmaa ye ko ale de kɔni nana kuma sifinnakaw fɛ u ka jisumani kɛ u koli ji la ko maa t'i wele ba fa ni i segintɔ tɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa an bɛɛ de ye kelen ye hali ni maa y'i damata ko kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko n'a seginna kɔfɛ o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a kan ka o kɔni aw kan k'o tigilamɔgɔ a kan k'a tɛgɛ minɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale de ye kumaw fɔ maaw ye ka maaw galabu kɔni ka a fa u ka jisumani kɛ u koliji ye mɔsɔn tilema damele kuma bɛ se ka d'a ma cogoya minnu na karamɔgɔ Iba Diallo i k'a dɔn k'a fɔ ko nin dun bɛɛ ye tilema sɔrɔ mun de fɛ sa dɛ fo a nana ye de k'a fɔ ko tilema ka bɔli ninnu na k'a ka bɔ ko laban ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ k'a da yɛrɛ kɔni tun bɛ ka falakɔnɔ binw tigɛ dɛ k'a ka kumaw kun caman k'a tun bɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ cɛfuracɛ fanga ye i k'a dɔn k'a fɔ ale ɲɛmaaw de ma dɛ ka cɛfuracɛ fanga ye ni i k'a dɔn k'a fɔ k'a critiquer k'a kɔni kun ɲɛsinnen don o de ma nin dun ye meeting ba in ko kun de kun ye ka cɛmancɛ fanga ni k'a kɔkɔrɔ don k'a mankutu ni k'a fɔ ni k'a mankutu ni k'a kɔkɔrɔ don k'i k'a dɔn k'a fɔ ko n'ale nana ye o kɛnɛ kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ o jamakulu cɛ la i k'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛna se ka o faamu dɛ o de kɛra i k'a dɔn k'a fɔ u kɛlen ka gɛlɛya ta ka tilema k'ale kɔni sɛgɛrɛ o kumana a jamutɛnɛ de kɔni ye nin fasiri in kɔni sɛbɛ an y'a salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ ko tilema ko o kɔni taara la boulevard de l'indépendance ale sanfɛ n tɔ ma kɔrɔfɔ ɲɛna min ye ne yɛrɛ ko n tɔ ma sa Musa Kulubali kɔrɔfɔ ɲɛna min ye indicateur ni e ye ale bila min ye indépendant ne n'ale sama ka gɛrɛ n kɔnɔ fasiri kɛnb'a fɛnɛ la bɔko 5334 don ni tarata don bɔlen don novembre kalo tile 2 san 2021 ko kɔngɔtɔ ale bɛ fɛn o fɛn mɛn diɲɛ sosigi kɔnɔ n'an ka dumuni kɛ walama i k'a dɔn kolonkalanka ko i k'a dɔn ko bibi na k'anw ka i k'a dɔn buru baarakɛlaw buru dilanbaw buru sanni feerekɛbaw i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni u ye buru feere ani buru dilan k'u y'a jɔ kabini sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ fu gansankolo 0 awɔ u ye buru feere jɔ k'u y'a jɔ Fasiriba a ko ayiwa i k'a dɔn ko nin ye ayiwa misikili ani i k'a dɔn ayiwa pasa nin y'o jiratɔ ye ayiwa n'o bɛ tali kɛ buru baarakɛlaw ani i k'a dɔn minisiriso min n'ale ɲɛsinnen don i k'a dɔn ayiwa jagoko koɲɛ ma an ka jamana kɔnɔ ani sɔngɔ olu bɛɛ lajɛlen laraweli k'a basa an bɛ bi o ni i k'a dɔn buru baarakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ i k'a dɔn buru sɔngɔko ye ko sabu ayiwa min ye bibi na ko min ye an ka buru dunbaw k'olu bɛɛ lajɛlen kama na gannen don ayiwa dɔ farali buru sɔngɔko kan ko de sabula min ye i ka dɔ wuli ka jɔ olu kɔni nana dabɔ kiri kɛra waati ta ayiwa ko kunun ko ntɛnɛ min ye i ka dɔ k'a fɔ ayiwa cakɛda min ɲɛsinnen don ayiwa jagoma fila ko ɲɛma jamana kɔnɔna la k'ale kɔni ye i ka dɔ wuli ka jɔ kɛ ni ka i ka dɔ a jira buru baaralaw ani buru feerelaw la k'a fɔ ayiwa jamana kɔnɔna la buru min i ka dɔ k'a fɔ n'o ye ayiwa buru misɛnnin ye ayiwa n'o buru min n'a tun bɛ feere darasi 25 k'i k'a dɔn k'a fɔ ko buru baaralaw y'a jira k'o bɛ kɛ i k'a dɔn ayiwa 30 ye ayiwa buru kumaba n'u k'a ma ko goropɛn ayiwa n'o tun bɛ feere 50 k'u y'a jira k'a fɔ k'o bɛ taa i k'a dɔn CFA wari 60 la k'o kuma mɛnna o kuma fɔra waati min na min ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw olu ka kalifa tɔɔrɔ la ayiwa k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ministère de l'industrie et du commerce ale ko k'o tɛ se ka kɛ k'a sababuya kɛ ko buru baaralaw ani buru feerelaw k'olu bɛna ka na i k'a dɔn o décision ka na o ta cogo jumɛn na k'o bɛ kɛ i k'a dɔn kɔlɔlɔ de ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw olu ma ko min ye buru baaralaw olu ka jɛkuluba n'u k'a ma ko Union des boulangers du Mali Ahmed Dambele i k'a dɔn ale y'a jira k'a fɔ k'ale n'a jɛɲɔgɔnw ko olu kɔni ko ayiwa k'u ma sɔn olu ka baara kɛ kununko ko k'a sababuya kɛ
ko min ye ka dɔ k'a fɔ gouvernement ka service technique ko nana kana wuli ka jɔ minnu ni ka olu bolo da ɲɔgɔn ye dɔ o kɔni nana kɛ n'u k'a ma ko réunion ayiwa u ni ka dɔ k'a fɔ cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ yaasa gɛlɛya ye a bɛ se ka duga cogo min na nka i ka dɔ kunnafoni di nasira ale y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko sigi ka fɔ k'o ma kɛ sababu ye o ka se ka ɲɔgɔn faamu dɛ ko ɲini fɛnw o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye k'o lasa i ka dɔn ministre so n'o ye département ye k'o fana y'i jɔ a ka jɔ kɛlɛnw o kɔni kan ka min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa an minnu bɛ yen nɔ n'an bɛ buru dun ani an bɛ taa buru sa k'ale bɛ i ka dɔn jamana kɔnɔdenw olu de lafasa ko bɔnɛka sanni ka bɔ i ka dɔn buru feerelaw buru baaralaw ko bɔnɛka sanni ka bɔ u ɲɛ la n'u ye i ka dɔn k'a fɔ buru misɛnnin o kala kelen ko n'u y'a feere 30 ko u n'a dɔn ko sunbala b'a ye nɛrɛ awɔ biburu ta ko n'u y'o feere 60 u n'a dɔn ko sunbala b'a ye nɛrɛ ko sabu i ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement k'ale kɛn bɛ k'i sinsin mun kan bɛnkan min n'o o bolo nɔ bilala mars kalo tile 30 san 2021 o mi i ka dɔn buru baaralaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛnkan kɔnɔna la k'a tun jirala k'a fɔ min ye buru misɛnnin ye ko sɔngɔ ayiwa o kɔni bɛ to 25 la nka i ka dɔn goropɛn n'o ye buru kumaba ye k'o bɛ to i ka dɔn 50 la ko gouvernement ko ayiwa su kora dugu jɛra tilegan dere aw nana ka n'a fɔ k'a bɛna min ye i ka dɔn fara sɔngɔ kan k'o bɛ fɔ cogo jumɛn na k'o kuma na k'o tɛ kɛ olu ɲɛ bosolen ɲɛna ko dɛrɛmɛ kelen hali kɔpɔrɔ ka taa se tama ma k'a ti yɛlɛ a kan yan dɛ k'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ministre du commerce ale ni a jɛɲɔgɔnw olu y'o fɔ i ka dɔn buru baarakɛlaw ye ko bamananw ko ne sen don ji la bɛ maa kɛ bozo n'i y'i tasuma ka gɛrɛ i yɛrɛ la i na kɛ i yɛrɛ ma hɔrɔn ye o kuma na gouvernement tiɲɛ don aw kɔni aw bɛ sɔngɔ sigi o kuma na a ye sɔngɔ wajibiya nka i ka dɔn anw se tɛ aw la nka an se b'an yɛrɛ kun na dɛ hali ka farini gosi an t'a kɛ ka farini gosi k'an t'a kɛ aw dɛrɛmɛ tan basi an yɛrɛ fana dɛrɛmɛ tan banna Allah ne ko jamana in bɛ bɔ nin degun kɔnɔ waati jumɛn ne yɛrɛ de ma se k'a faamuya Mali yɛrɛ sanga ni waati n'an bɛna an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an bi bɔ waati min na Allah an bɛ tila k'an sen kɛ ka ɲɔgɔntigi ka sigi dingɛ kɔnɔ Allah na kira Fasiriba ko i ka dɔn k'a fɔ ko baarakɛbaliya min n'o kɔni bolo dara k'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kununko ayiwa min ye buru baaralaw fɛ ko nɛgɛ kanɲɛ gansan kolo n'o ko ma ko minuit dɔw ko 0 heure k'u y'a kara kuru kan k'a fɔ ko kuma na ko maa si kana ji kɛ farini la kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ i ka dɔn buru kɔni gosi k'o sabula Ahmed Dambele n'ale ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa boulanger ka jɛkuluba o maa ɲɛmaa ye a ko i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ko ale bi n'a ka bi k'ale kɔni bɛ min kɔni fɔ ko gouvernement k'ale kɛn bɛ ka t'i toro min kan n'o de ye i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan min bolo nɔbilala u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan kelen dun kɔnɔna la k'a kun jiran bɛ k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ farini bɔrɔ a sɔngɔ a mana caya cogo cogo k'a tɛ tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa darasi 4,000 kan n'u ko ma ko sefa wari 4,000 ko nka i ka dɔn bi ko sugu fiyɛ la ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko farini k'a ti maga ko yalama ko gouvernement fɛnɛ sera ka mun de kɛ yaasa ka se ka i ka dɔn farini a kana se ka tɛmɛ 4,000 na i n'a fɔ o bɛnkan min ni gouvernement y'a jira k'a fɔ k'o tɛmɛna olu n'u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa n'olu fana y'a fɔ k'a fɔ ko n'a kɛra 4,000 ye o tuma na olu kɔni t'i tɛmɛ i ka dɔn buru misɛnnin sefa wari 25 kan nka buru kumaba 50 k'o tuma na ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔ farala farini kan k'o tɛmɛna 4,000 kan ko wajibi kɔni don ayiwa olu fana ka dɔ fara buru sɔngɔ kan dɛ k'o tuma na ko min ye gouvernement ale de kan ka i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ ko yanni olu fana ta pour ko ni ka to a dogi sara la ko tuma na k'olu b'a fɛya ayiwa ni ka baara jɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ a ko la ko kabini surɔ an kɔni b'a la ka ŋɔmi furufuru ani ka dɔn k'a fɔ fɛn wɔɔrɔ an b'a la ka olu de mula ni an da ye o tuma na buru ayiwa ko o kɛn bɛ ka zon wuli an ɲɛ na fɔlɔ dɛ awɔ burudunbaliya o kɛn bɛ ka zon wuli an ɲɛ na fɔlɔ kunun ni bi a ma maga dɛ nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ min ye YC ale ka nɔbila don u ka bidon bɔli don indépendant maaw an bɛ u fo YC an bɛ a yɛrɛ fo a ka kalimu ta ko ɲuman na karamɔgɔ Iba Jalo i yɛrɛ bɛ fo i ka laseli ale kɛ ko ɲuman na Fasiri Sebe ne n'ale bɛ kari ɲɔgɔn na min ni an b'ale wele ko le guido u ka bidon ale bɔli don n'o o ye tarata don ye
novembre kalo ale tile 2 san 2000 ani san 21 boko bɛ 600 ani boko 47 fasiri bolo dalen don a kɔnɔna na ya i ka dɔn k'a fɔ no o ye fasiri jɛrɛkulu maaw ye i ka dɔn k'a fɔ u taara na an ye mini i ka dɔn k'a fɔ station i ka dɔn k'a fɔ u y'u bolokɔni ɲɛsin ye ma dɛ karamɔgɔ Iba Jalo taji feere yɔrɔ kɔni ko mun bɛ yen karamɔgɔ Iba Jalo ni e dabɔra i ka dɔn k'a fɔ burutigiw ka gɛlɛya kow la i ka dɔn k'a fɔ ko tajitigiw k'olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni b'a fɛ ko ka baara bila ni ka a bolo da dɛ baara bila bada u fɛnɛ b'a fɛ ni ka o kɔni bolo da karamɔgɔ Iba Jalo ko ni sababuya i bɛ a dɔn wa a y'a gindo a y'a bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ ni ka dɔn k'a fɔ n'o ye fasiri jɛrɛkulu ye fasiri jɛrɛkulu maaw gido kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ ko taji feerelaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn k'a fɔ ni station belebele 3 n'a bɛ Orixi station n'a bɛ o kofɔ ka se Shell station ani Total station kɔni ma ko a baarakɛlaw k'u kɔni kɛlen don ka kangalama fusa bolo da ka ɲɛɲɛ ni ka asibɛkɔrɔ ɲimi i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛna baara bila i ka dɔn k'a fɔ baara bila bada a dana tigɛ bali i ka dɔn k'a fɔ dan tɛ a la dɛ a dana ma tigɛ fɔlɔ n'an b'a fɔ ko ilimitié k'u bɛna taa o la ko a sababuya ye mun ye ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ k'olu kɔni bɛ baara de la station ninnu kɔni kɔnɔna na su ani tile i ka dɔn k'a fɔ ko nka k'u bɛ tɔrɔmɔɲɔ mun sɔrɔ tɔrɔmɔɲɔ in ko a kɔni sɛbɛkɔrɔ ka dɔgɔ dɛ ko tɔrɔmɔɲɔ ninnu ka dɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔyaden dan de don ko n'a ka di yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni tɛ sara yɛrɛ ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko n'a ta bɛɛ lajɛlen o kɔni i ka dɔn k'a fɔ ɲɛtigiw bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ ka baara in ni ka a kɔni kɛ hali bi n'a ka bin n'i y'a ta k'a lajɛ o sen tɛ i ka dɔn k'a fɔ maaw bɛ bagali min kɛ maaw ma ka se ka i ka dɔn k'a fɔ olu bila de ka bɔ baara la i ka dɔn k'a fɔ ko o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen bɛ olu kɔni kan dɛ n'i y'a ta hali bi n'a ka ben karamɔgɔ Iba Jalo ko nin don gɛrɛntɛw ni gɛlɛyaw ko caman kɔni de bɛ olu station tigi ninnu kɔni kan dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko n'i dun y'a ta k'a lajɛ fasiriba ale ka fɔcogo la n'o ye fasiri jɛlɛkulu maaw ye gido kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ ko secrétaire général des pompistes ne ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la station Total ta i ka dɔn k'a fɔ n'a bɛ Sidi Goro ko fɔ Sidi Goro kɔni ka ale kɔni ye dantigɛli kumaw caman kɔni de fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ donni min kama i komi be i ka dɔn k'a fɔ ko station tigiw kɔni ta kɛlen don gɛlɛyaw kɔni caman ye u bɛ ka gɛlɛyaw kɔni caman sɛbɛkɔrɔ tereke k'o de sababu y'a la sa ko i ka dɔn k'a fɔ kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ min n'o ye bourse de travail kɔni kɔnɔna na ka t'u ka hakilinaw ka taa i ka dɔn k'a fɔ o dangɛnɛmaya i ka dɔn k'a fɔ u ka laɲiniw ni ka taa u kɔni fɔ yen nɔ dɛ wa n'olu ka laɲini kɔni ma kɛ sabati fɛn ye olu ka laɲiniw kɔni di u ma i ka dɔn k'a fɔ k'olu kɔni bɛ baara kɔni bila bali i ka dɔn k'a fɔ baara min ni dan t'a a la ka baara bila i ka dɔn k'a fɔ dan yɛrɛ ma dɔn a la dɛ u kɔni y'o kuma se ninnu kɔni dangɛnɛmaya banabila tetew kɔni i ka dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni kan karamɔgɔ Iba Jalo fasiriba ale ka fɔcogo la hali bi n'a ka ben ko Sidi Giro ale ye secrétaire général ale ka kumasenw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn dɔw wɛrɛ kɔni kun kɛnbɛ san 2003 waati n'o ye san 2003 wagatiw ye minnu kɔni kun ɲɛsinnen don olu ka ko kunkankow ma i ka dɔn k'a fɔ ko ko a nana réviser ka i ka dɔn k'a fɔ k'a bama yɛlɛma k'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ san 2010 wagati ko nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ ko o sariyaw k'a ma sariyaw ma labato donni kelen pewu la a sariyaw ma don bɛrɛ la ka labato abada k'a kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ sariya sɛbɛnnin de ye ni k'a bila yen ni nɔ dɛ ko kumana ko fo sariya de ka ta k'o don ba la i ka dɔn k'a fɔ n'o de kɛra k'olu kɔni bɛ sɔrɔ ka baara i ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ dɛ ko n'o kɔni ma kɛ i ka dɔn k'a fɔ k'olu kɔni bɛ baara bila tejew k'olu da i ka dɔn k'a fɔ ko olu tɛna baara daminɛ yanni i ka dɔn k'a fɔ fo nin ka taa waleya nin ye fasiri de ye an ye min salo ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ le gido kɔnɔna na fasiri jɛrɛkulu maaw olu ka nɔbila don karamɔgɔ Iba Jalo Musa Karamalaye an b'a ɲini so fila masa fɛ ala ka fataw kɛ anw ka faso Mali ala ka an bɔ degun kɔnɔ ala ka an bɔ gɛrɛ kɔnɔ k'an bila ka taa ɲuman sira fɛ k'anw malidenw k'an jogo ɲa ala ka to an jogo ka ɲa ya rabbi n'o tɛ ni ko dugu dɔ ka jan sanga ni waati dɔ b'o kɔ siga t'a la Mali gɛlɛya kɛnbɛ musokɔrɔni shɔ bɛ ka daga fa n denmuso dɔ ko i k'a fara a gɛlɛyara dɛ ni banki baarakɛlaw ma wuli maaw ka wari b'u ka banki la k'olu b'u ka hakɛ ɲini na u sago ni dungɔ k'o kɛ maaw la u ka wari nɔfɛ k'olu ka ɲini fɛn wallahi olu bɛ bɔ yen tajitigiw bɛ na olu fana b'u ta
n'a fɔra ko bɛɛ ka wuli an dun ti période ordinaire kɔnɔ an bɛ furancɛ fanga de kɔnɔ waati min yɛrɛ kan ka k'a dilan kuma ye o de bɛna k'anw ta yɛrɛkɛ kuma ye nka an k'a lajɛ ni hakili ye k'a lajɛ diɲɛma jɔ Musa Karamalaye hali bi fasiri an bɛ tɛmɛ n'a ye ne ni l'indépendant karilen bɛ to ɲɔgɔn na den fasani n'a ba den ti sa ba yɛrɛ fɛnɛ ti lafiya ko san bɛna k'a tɔ to ngomi ye sɛbɛn fura dɔ ye nin ye ko k'a ma ko an fɛrɛ jumɛn don Isa Kaoje k'ale minɛlen don ni k'a don i k'a dɔn kaso la ko kabini i k'a dɔn k'a fɔ min ye octobre kalo tile 28 o tɛmɛnen ye i k'a dɔn ko min ye wasabulon nɔrɔbila kulutɔn n'u k'a ma ko CNT k'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o sigi sen kan n'u k'a ma ko commission ad hoc maa 15 ka bolongɔni ɲɛsin olu ma Isa Kaoje min ka nin koɲɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ diɲɛ ma jɔlen kosɛbɛ fasiriba o ye Musa Seyon Kamara a ko hakili ka jiginkɛ kɛ min ye ayiwa octobre kalo tile 26 tɛmɛnen Isa Kaoje n'ale ye 4e vice président ye bulon kɔnɔna la n'o ye CNT i ka dɔn k'a fɔ ko a tilala ka laban ni k'a minɛ k'a datugulen kɔni to kaso na ko sabu min ye i ka dɔn wele ayiwa ani damakasi sɛbɛn k'o bɔra ka bin a kɔ kan k'o kɛra i ka dɔn tribunal de la commune kati ale de kɔni fɛ ko jalaki min n'o kɔni binn'a kan k'o de bɛ tali kɛ ka ɲɛsin k'a ye lagosi ta ka ɲɛsin faso ma ka ɲɛsin faso baarakɛlaw olu kɔni ma ani ka i k'a dɔn jamana ka basigi ni ka o don i k'a dɔn galama la k'o de sen fɛ a kɔni welela bɔgɔ jeninen kan a welelen kɔfɛ k'o tilala ka laban ni k'a datugu kaso bon na ko i k'a dɔn a yɛrɛ bɛ jɛkulu min na n'o ye i k'a dɔn wasabulon nɔrɔbila kulutɔn n'o ko a ma ko conseil national de transition n'a kolojɛ CNT i k'a dɔn k'a fɔ k'olu fana ye wele tigɛ k'o kɛra kununko ayiwa ɲɔgɔn ye balaleli na ayiwa o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la k'a kɛ kun de ye ka se ka i k'a dɔn jɛkulu bila sen kan ayiwa u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la n'o ko a ma ko commission ad hoc ka ɲɛsin Isa Kaoje ale ka i k'a dɔn dabolo ma ko i k'a dɔn ko min ye bi na ayiwa Isa Kaoje n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ye 4e vice président ye ayiwa bulon kɔnɔna la ko n'i ye duga ye maa su kan yanni i k'a fɔ duga bɔ maa su kan k'i k'a fɔ ko duga bɔ anw su kan Isa Kaoje i k'a dɔn k'a fɔ bulon baarakɛla don i n'a fɔ olu yɛrɛ bɛ cogo min na nka i k'a dɔn buna adamaden ayiwa maanifin bɛɛ lajɛlen i ka sira don i ka taabolo don maa tɛ gɛrɛgɛrɛ sen kan mɛn ko tuma na ko ayiwa ko bi na k'olu ye jɛkulu de kɔni sigi sen kan jɛkulu a bɛ tali kɛ maa 15 bɔɲɔgɔnko la k'olu de bɛna na baara kɛ Isa Kaoje min ka dabolo in kan ayiwa olu m'a fɔ a jo don u m'a fɔ a jalaki don nka indépendant maaw ko olu ye kunnafoni min ni k'a sɔrɔ CNT maa dɔ fɛ ko de bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kununko u ka ɲɔgɔn ye la n'u ko ma ko plénière n'u y'a kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a ko kɛ jakumabo ye n'u k'a ma ko huis clos k'i ka dɔn ko kunnafoni min n'o kɔni sɔrɔ la ko min ye i ka dɔn ayiwa hakilina foyi k'o kɔni ma ta fɔlɔ ni ka o don ba la ayiwa ko sabu ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Isa Kaoje a sugandili min kɛra ayiwa o sɛbɛn fura ayiwa ko dɔw kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko k'o bɔ a ma n'u k'a ma ko abrogation du décret de nomination ko nka ale bi n'a ka bi ko i ka dɔn ko fɛn ma fɔ a la ka kalamaturu fɛn ka a la ko min ye i ka dɔn tɔnden dɔw ye ayiwa k'olu kɔni ye a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ayiwa bulon ye organe législatif ko dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ Isa Kaoje ko ayiwa ko a ka décret de nomination ko k'a bɔ i k'a dɔn ayiwa CNT o tɔndenya la ko nka ko min bɛ se ka fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ne jɛrɛ banna ɲɔgɔn ye banna ayiwa commission ad hoc olu ka baara kɛ baara kuncɛli ayiwa an ko min ma ko communiqué final walama rapport final ayiwa commission tɔgɔ la k'o de bɛ se ka i ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ko tuma na ko o commission maa 15 de bi o la k'a ɲɛmɔgɔya a dilen don i ka dɔn maa min ma bulon kɔnɔ bi o de ye dɔgɔtɔrɔ Sulemani Dɛ ale ye président de la commission loi ani organe ye bulon kɔnɔna la k'i ka dɔn k'a fɔ ko ale jukɔrɔma dondonnen don n'i ka dɔn hakili feerelen tigilama 3 bɔɲɔgɔnko ko ma ko personne de ressource o kɔfɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ olu fana jukɔrɔma dondonnen don n'i ka dɔn maa kologirin 2 ye fasiriba ko ayiwa i ka dɔn min ye CNT a membre dɔ ko y'a jira k'a fɔ ko commission min kɔni filɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ u tɛgɛ ani dalilu bɛɛ lajɛlen tɛ u tɛgɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ bi tarata donya in na k'u bɛna na u ka jɛrɛ fɔlɔ n'o ye ɲɔgɔn
ye k'o kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn Isa Kawojima ale ka dabolo ma ko nka ko olu m'a fɔ k'a fɔ min ye kiiri tigilamaw k'u ka Isa Kawojimi bila dɛ u m'a fɔ u k'a minɛ u m'a fɔ u k'a bila ne ko kɔni kɛra i b'a ko lajɛ ni hakili de ye o kumana k'olu b'a la ka jate de minɛ k'a lajɛ min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ko in n'a bɛ se ka dilan cogo min na walama ni dilan cogo yɛrɛ ti a la ayiwa yaasa ka se ka o ɲɛdɔn ko kumana sa ko nin tɛ ɲɔgɔn sama kun bɔ olu ni kiiri tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kiiri k'a ka baara kɛ a ka baara kɛcogo la ko nka k'olu kɔni b'a lajɛ filɛnana yaasa ka se k'a faamuya n'a y'a sɔrɔ min yɛrɛ de don ka se ka o kɔni ni ka o ɲɛdɔn ko kumana ko min ye commission o ka baara a bɛ to sen na k'a daminɛ kabini kunungo min ye i ka dɔn novembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila fo novembre kalo tile 5 o kumana k'u ka ɲɔgɔn ye a kun bɛ cɛ Isa Kawojima ale ka koɲɛ kan ko min ye i ka dɔn commission kana a bilala sen ka kunungo min ye ka ɲɛsin ayiwa k'u bɛna na baara fɔlɔ min ni ka o fari ta ni ka o kuru tigɛ k'o bɛ tali kɛ i ka dɔn a ka sutura birifini ko n'o ye immunité parlementaire ye Isa Kawojima ale tɔgɔ la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa a koɲɛ bɛ cogo min na ayiwa k'u na i ka dɔn jateminɛw kɛ olu la ko nka ko min ye Isa Kawojimi ye k'a kɔni ye a nɔngɔ masan bɛ Bamakɔ kura lycée ba la k'a ka kiiri i ka dɔn k'a fɔ k'a jirala k'a fɔ k'o bɛ kɛ décembre kalo tile 3 ayiwa ko o jaabi k'o bɛ bɔ k'a di ko min ma ko délibéré nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Musa Saɲɔn Kamara ale ka nɔbila don ka bidon bɔli Musa Saɲɔn Kamara an bɛ a fo l'indépendant maaw an bɛ u bɛɛ lajɛlen f'u ka kalimu tako ɲuman na karamɔgɔ Iba Jalo i yɛrɛ bɛ fo i ka laseli kɛ ko ɲuman na ni Kawojimi taara i ka dɔn k'a fɔ a nɔngɔ masa Bamakɔ ale lycée ba la a taara fara i ka dɔn k'a fɔ i terikɛ Kaye dɛ ni o ye Sumelu Bube Mayiga Jaramangana a taara fara i terikɛ Kaye Adama maire monsieur le maire a taara fara olu Kaye dɛ tɛ tiɲɛ ye Musa Karamalaye n k'i ɲininka mun bɛ sinsin ɲɛ ma n'a ma kɛ dako juguya ye o mana ninnu bɛɛ tɛ ka mɔgɔkɔrɔw ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min a fɔ n ye karamɔgɔ Iba Jalo ayi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na e k'a fɔ ne ɲɛna sa Jaramangana tigiri tigiri ti ka maa ye tigiri jumɛn tuma min na tigiri bɛ gouvernement maa ɲɛmaaya la e ka maa kun tɛ n ma deli ka ye hali ɲɛ la fana ne yɛrɛ la fila kɔni a gɛlɛyara a bɛ ka fɔ ko n'i ye fila ye n'i ma filanan ye k'i ma tila tiɲɛ yɛrɛ la wa filanan a ɲɛ e ɲɛ tɛ ne na wa ayi n bɛ k'i ɲininka i ɲɛ bɛ n na kɔni ne ɲɛ bɛ Iba Jalo la nka i filanan Abdul Karim ba filɛ kɛnɛ ma o t'i filanan ye o bɛɛ ye fila kelen de nka aw filanan ɲɛ ye a tɛ bɛɛ kun dɛ wa i bɛ bagali min kɛ aw ma ko Kulubalilakaw ko u kana kutu fitinin u ka kutuba k'o fa aw filaw de bɛ o kɛ koyi parce que filaw n'i ko fila ma dɔrɔn ko a kana maga nin fɛn in na a bɛ sin ka maga a magalen de ko a la a bɛ sin ka ko nin wa wa aw de bɛ a fɔra k'aw kana kutu fitinin a kana kutuba fa aw de bɛna kutuba fa a la sori 145 ans de suspension pɛnpɛrɛ Musa Karamalaye kun karamɔgɔ dɔgɔya i t'a k'a sara i la ala n'a kira karamɔgɔ Iba Jalo le guido hali bi n'a ka bi de bɛ sɛnsɛn ni a ye i ka dɔn k'a fɔ fasiri bolo dalen don a kɔnɔ u ka bi tarata don bɔli don novembre kalo ale tile 2 san 2000 ni san 21 bɔko 600 ani bɔko 47 i ka dɔn k'a fɔ fasiri kɛba nettoyer Lansana Kulubali n yɛrɛ balimakɛ Kulubali masa si ayi to nka kalifaw la nin tɛ Soriyo ni nin y'o de ye i b'a to anw de k'aw fɔ nka Soriyo ni ka to wele yɛrɛ la a jɛ yɛrɛ ko n'o tɛ Lansana filani Lansana Kulubali ayi b'a dɔn kojugu nka denmisɛn don hakili juru caani bɛ wa karamɔgɔ Amadu ani Basiriki Amadu Mayiga kɔni n bɛ filani dɔn ale de ye Kalimusu Dabaji la ne ka nɔbila ni ka a bolo da a Seydi Sharifu Usmani Madani Haidara Yabani kɔlɔci kɔlɔ a ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in k'a kun ye wele bila kunnafoni dilaw ma i ka dɔn k'a fɔ aw Iba Jalo ninnu yɛrɛ awɔ i ka dɔn k'a fɔ mawuludu tɛmɛna tɛmɛcogo min na ka t'o kun a n'a ɲɛɲɛ ka taa o da aw tɛgɛ ko in nɔ i ka dɔn k'a fɔ nka i ka dɔn min ni o ye fasiribaw ye i bɛ k'a yɛrɛ de b'a aw tɔgɔ sɔrɔ awɔ kunnafoni ɲininaw n ko i bɛ ka bɛ si k'a fɔ Mali ko fana
ayi wallahi a ma fiye ten la a bɛ ka sɛbɛn de si la a ma fiye ten sori Gino est-ce b'a dɔn kuma min na a fɔra ko Laji Burama ko a ma ŋɛnɛ ko Laji Burama ko i ka dɔn ka fɔ ko Allah kuma yɛrɛ man di dɔw tun ye saya yɛrɛ nkalon kun da la nka Ala an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a simaya u bolo i ka dɔn k'a fɔ ko Laji Burama bɛ nalen i ka dɔn suta kɛsu de kun kɔnɔna na a don i ka dɔn k'a fɔ journalistes u bɛɛ lajɛlen diinɛmaw ka bɔ ka taa Laji Burama kunbɛn aéroport la o y'a sɔrɔ kumaw dun tun bɛɛ ba ko in bɛna kɛ cogo di Laji Burama bɔra cayi a jɔlen ka na a se aw ma dɔrɔn journalistes a se olu ma dɔrɔn sɛnɛ k'i ka to dɔn aw fana ninnu a ma fɔ aw nana ko yamaruyalen o da kan a ma yamaruyalen a y'aw taki ne yɛrɛ de ko aw fana ninnu k'aw nana a lajɛ ko n'ale bɛ serikɛ de Burama fiye ten wallahi wa y'a fɔ Ala na kira karamɔgɔ Iba Jalo o kumana ko aw fana yamaruyalen y'a bani ko i ka dɔn k'a fɔ a y'a sigi ka dɔn ka kungun ani ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ aw tɛgɛ mawuludun donna don cogo min na a forila fori cogo min na i ka dɔn k'a fɔ a y'o kungun a ye o kɔni da maaw tigɛ i n'a fɔ laadala a bɛ deli ka nin kɛ n'i ye Sherifu Usumani Madani Hayidara ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ maa dogolen tɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali ale kɔnɔna na bɛ i ka dɔn alisilamɛw ka farangantɔnba min n'ale bɛ Haut Conseil Islamique du Mali ko fɔ ale maa ɲɛmaa ye ale ye Fédération Ansar Dine alisilamɛya i ka dɔn k'a fɔ a tiɲɛ matarafabaw hinɛ bɛ i ka dɔn k'a fɔ alisilamɛya min na Mahadi bɛ silamɛya min na silamɛya min ko labɛn i ka dɔn k'a fɔ olu ɲɛminɛ bere don ni ale ye Sherifu Usumani Madani Hayidara ye i ka dɔn k'a fɔ kuma min na a sigira kunnafonidilaw a y'a jira olu la k'a fɔ ko mawuludu min ni a tɛmɛnen filɛ nin ye ko mawuludu kɔni tɛmɛna hɛrɛ ani baden bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa i ka dɔn k'a fɔ Mali faamaw k'a y'a yira k'a tamakiya bɔ bɛɛ lajɛlen na ka dɔrɔmɛ kelen i ka dɔn k'a fɔ hali tama hali pɔpɔrɔ i hakili bɛ nin prix ni fɛn ninnu na jumɛn wari ninnu tama kɔpɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ko o si ma i ka dɔn gouvernement ma o kɔni dɔrɔmɛ di u ma dɛ i ka dɔn k'a fɔ ni mawuludu kofɔlen in kɔni na n'a bɛ caman kɔnɔ ko mawuludu ko in ye ale ye Sherifu Usumani Madani Hayidara de ka ko ye ko mawuludu ko Mali bɛɛ lajɛlen ka ko de don n'i y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ Iba Jalo n'i y'a ta ni k'a lajɛ a ko maaw bɔra i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka Bamaɲare ka ale kɔni sɛgɛrɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ k'u ye maa minnu recensé i ka dɔn k'a fɔ maa a bɛ t'i jɔ maa 100 ni maa 86 ani maa 4 ɲɔgɔn na olu de nana i ka dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔna na wa o y'ale yɛrɛ de ka sira ye dɛ mawuludu kɛla dun ka ca awɔ ale ka mawuludu kan wa o yɛrɛ ye jateden de ye jate i ka dɔn k'a fɔ minnu sera ka jate dɛ minnu yɛrɛ taara ka taga billet tigɛ k'a fɔ k'u nana mawuludu ko kama n'olu recensé ra i ka dɔn k'a fɔ k'o ye olu kɔni de ye n'i y'a ta hali bi n'a ka bɛn karamɔgɔ Iba Jalo k'a y'a yira fasiribaw la k'a fɔ ko wa ko n'i ye a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko wajulukɛla wajulu i ka dɔn k'a fɔ wajulu 52 ani wajulu 770 ani 10 a ko o de kɔni wajulu ɲɛnamayara dɛ ko wa k'o kɛra wajulikɛla maa 1000 de fɛ ani maa 82 karamɔgɔ Iba Jalo i ka dɔn k'a fɔ ko ni mawuludu hokumu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko kasabi min donna a la jateden min ni ale ye o sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ka taa se i n'a fɔ ani fasirikɛlaw sigira waati min na o de kɛra i ka dɔn k'a fɔ miliyari 1 ani miliyɔn 100 ni miliyɔn 20 ani 100 ni 44 ani 50 ani dɔrɔmɛ 1 i ka dɔn k'a fɔ k'o de donna ale kɔni ka ɲinɛ mawuludu la dɛ k'o dun tun y'a sɔrɔ jatew yɛrɛ kɔni ma ban i ka dɔn k'a fɔ Sherifu Usumani Madani Hayidara a y'a jira k'a fɔ k'a y'a jira malidenw bɛɛ lajɛlen na kunnafonidilaw la i ka dɔn k'a fɔ ko Mali na Ala sɔnn'a ma Mali in kɔni bɛna ja dɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali i ka dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ an toso n'an barajugu bɛ Mali kelen min na ko Mali i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna ɲɛmaa ɲuman sɔrɔ na Ala sɔnna don n'a nataw la i ka dɔn k'a fɔ a kɔni y'o layidu kɔni di i ka dɔn k'a fɔ silamɛw ma i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw olu kɔni ma dɛ ɲininkali kɛra a la yalima i ka dɔn k'a fɔ Sherifu Usumani Madani Hayidara k'a fɔra ko mugujugu forokiba ni dasago sigilama minnu bɛ yen n'o ye diinɛ kɔrɔnkɛlalacigiw ye a bɛ i ka dɔn k'a fɔ Yada Agali a bɛ ale ko fɔ Amadu Kufa ko yalima ko i bɛna taa sigi ka kuma kɛ ni olu ye wa kunnafonidilaw k'u ye i ka dɔn k'a fɔ a ɲininka o la Sherifu Usumani Madani Hayidara k'a ka jaabi dun nana kɛ mun ye k'a y'a jira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ k'ale ma sɛbɛnfura foyi sɔrɔ faamaw bolo Mali faamaw bolo sɛbɛnfura yamaruyalen na min dira ale ma k'a fɔ k'ale ka taa kuma sigi ka kuma kɔni kɛ ni ninnu ye dɛ ko sɛbɛnfura kɔni
mande ale ma o b'a jira k'a fɔ ko kuma kɔni ye kuma gansan kɔni ye nka hali bi n'a ka be ale kɔni bɛ fasiri dɔnnaw ale fasiri kɛbaw ale kɔni b'u ladɔnniya k'a fɔ k'olu ye Haut Conseil Islamique du Mali de ye olu bɛ lafiya de kɔni ɲini wa i k'a dɔn ani basigi kɔni de ɲini ka don jamana in kɔnɔna na wa i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ o baara de la ni i ka dɔn k'a fɔ olu b'o baara bolodalen min na ni o ye fɛn fɔ bɛ na ni o ye i ka dɔn k'a fɔ k'olu kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ o sira kɔni de kɔni kan fiɲɛ k'ale kɔni nana ɲɔsurula bolo kɔni sɔrɔ san na dɛ ni faamaw y'o laɲini k'olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔni nana sɔrɔ la olu bɛ lafiya k'o de ɲini ni jamana in ye dɛ karamɔgɔ Iba Jallo i ka dɔn k'a fɔ Cherif Ousmane Madani Haidara hali bi n'a ka bi fasiriba n'o ye Lansana Kulubali ye a ko Filani a ka kumakan na a y'a jira k'a fɔ ko ɲininkali kɛra a la min n'o ye dungo jugu i ka dɔn k'a fɔ ni yuruku ko kɔni ye a y'a jira k'a fɔ ko dungo jugu ani yuruku ko kɛlɛli kɔni ye ko ɲumanba de ye i ka dɔn k'a fɔ o ye fɛɛrɛ min sɛbɛkɔrɔ ka ɲi i ka dɔn k'a fɔ ko maa kelen ka maa ba kelen ni yɔrɔ don i ka dɔn k'a fɔ ko n'o kɔni ma dabila ko sɛgɛn kɔni ko o ti ban cogo si la Cherif Ousmane Madani Haidara k'a ka kuma fanbaw dun kɔni kan kɛra nin ye i ka dɔn k'a fɔ conférence de presse ni kunnafonidilaw ye sigi belebele min kɛ nin ye fasiri ye an ye min bɔ le guido kɔnɔna na Lansana Kulubali Filani ale ka nɔbila don karamɔgɔ Iba Jallo an bɛ a se de Cherif Ousmane Madani Haidara fo Musa Karamala ale de fasiri a tɔ bɛɛ ne bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn an ko min ma ko le reporter min ye i k'a dɔn Kasimu Tarawele ale ka fasiri sɛbɛn don nka i k'a dɔn Janko Kulubali ale de kɛn bɛ ka Kiledu Kasimba ale don Janko Kulubali ale de ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbila bolo da ko don janya o janya a sebali tɛ i ka dɔn ko min ye ayiwa san kalanta ayiwa n'o bɛ 2021-2022 ko fɔ k'a kɔni kun kuma fɔra a kun maana la k'i ka dɔn k'a fɔ ko kalan kɔni taara ayiwa a taara tacogo jumɛn na k'an bɛ i ka dɔn jigiya ani jigi waro k'an b'o de minɛn kɔnɔna la dɛ k'a sababuya kɛ k'an t'a dɔn an bɛna taa an ko min ye kalanta ko in na ka taa an jaabi ko gouvernement ale kɔni tun ye kunnafoni bɔ k'a di k'a fɔ ko novembre kalo tile fɔlɔ n'o ye kunungo ye k'a fɔ ko Mali fantan ni 4 i ka dɔn k'a fɔ ko kalan k'a di ta ko dun y'a sɔrɔ i ka dɔn ani min ye lɔkɔli karamɔgɔw olu ka lafasalitɔn n'o bɛ synergie ko fɔ olu minnu y'u bolo n'o bila sɛbɛn na octobre kalo tile 15 san 2016 ko y'a sɔrɔ i ka dɔn u ka sɔ kɔni kuma fi da kelen kɔnɔna la parce que ba ko o syndicat minnu kɔni filɛ k'u kɔni sɔnna k'a fɔ ayiwa k'u bɛ kalanta in k'u bɛ fara i ka dɔn gouvernement kan ka i ka dɔn kalanta ni ka i ka dɔn a ɲɛnamaya ka i ka dɔn k'a fɔ ko ayiwa jani ka di ɲagamɛ ko kuru tɛ sɔn ko sabu i ka dɔn k'a fɔ ko nka k'u y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ don an bɛ kalan kɔni kɛ nka bɛ dɛ nka tɛ foyi ye ne m'a fɔ nka i ka dɔn Banyengo de y'a fɔ k'i ka dɔn ko min ye lɔkɔli karamɔgɔ k'u ye nka min ni k'o bila kɛrɛfɛ i ka dɔn ko nka k'a sigiyɔrɔmaya tɛ a sigiyɔrɔmayara fo 1 ka taa bila fo 6 bɔ ɲɔgɔn la ko bi na ko maa bɛ se k'a fɔ ko ayiwa o nka ninnu sababu la k'a kɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ sanfinba ye an ka i ka dɔn ayiwa Mali kalanko kunna ko sabu i ka dɔn k'a fɔ ko ni dun ye a lajɛ k'anw ka kalanko k'a kɛn bɛ i ka dɔn ayiwa den fasani n'a ba den ti sa ba yɛrɛ du fɛnɛ ti lafiya k'i n'a fɔ laadala ko la minisiri min ɲɛsinnen don kalanko koɲɛ ma n'o ye Sidibe Dedewu Usman ale tun y'a jira k'a fɔ ko kununko san 2021 ni 22 ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ko kalanta ko kɔni bɛ kɛ i ka dɔn Mali kɔnɔna la fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko syndicat kulu k'olu ko k'u sɔnna k'u bɛ kalan kɔni kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa nka min no olu kɔni y'o bolo da nka in sɛmɛnen bɛ min na o tun y'u ka i ka dɔn ɲinifɛn ye ɲinifɛn min n'o bɛ tali kɛ sariya bolo 39 na ko i ka dɔn lɔkɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko n'i y'i bolo don wɔkɔnɔfɛn nɔfɛ n'i ma wɔkɔnɔfɛn sɔrɔ o kumana i kan k'i bolo ɲuman sɔrɔ dɛ olu bɛ kɛlɛ la kabini waati jan article 39 ko la nka i ka dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ article 39 a tɛna kɛ sɔrɔ fɛn ye olu kɔni bɛ kalan kɛ nka de bɛ yen nka in i ka dɔn k'a fɔ k'u y'a walawala yanni nka ka walawala k'u ko k'u bɛ foli kɛ ani cɛsiri ka ɲɛsin u ye communiqué min ni ka o bolo da ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ayiwa u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen n'o ye lɔkɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn ka taa se i ka dɔn lɔkɔli karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a cɛman n'a musoman k'u b'a bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri u ka
ka wuli ka jɔ an'u ka faamu an'u b'a la ka ɲinini min kɛ min y'a to min bɛ kɛ sababu ye lɔkɔli karamɔgɔya a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ko ale bi n'a ka bi k'u ka to ɲɔgɔn bolo u ka ɲɔgɔn minɛ ayiwa k'u ka ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na k'u ka kɛlɛ dabolo kura ayiwa k'u kɔni donna kilasi kɔnɔ k'u ko k'u bɛ kalan kɛ ayiwa ko nka i ka dɔn k'u kɔɲɔ bɛ ka nka min ni k'o bila ayiwa hali n'a sɔrɔ article 39 o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye janni ka di ɲagamɛ ko kuru tɛ sɔn olu dun bɛ i ka dɔn article 39 ko de la o de dun ka fisa olu yɛrɛ fɛnɛ ma ko yanni i ka dɔn k'a fɔ gouvernement ale bɛna na i ka dɔn wuli k'i lamara article 39 ka ɲɛsin a ma k'o tuma na k'u ko k'u b'a fisaya o bɛ taa i ka dɔn ayiwa denmisɛnninw kalan nka i ka dɔn k'a fɔ nka minnu n'u y'o walawala i bolo kuru a fɔ ko kelen min ye i ka dɔn k'a fɔ kalan minnu n'u bɛ taa kɛ denmisɛnw kun kilasiw kɔnɔna la ayiwa min ye ayiwa ɲɔgɔn dan ani i ka dɔn kiimɛli minnu n'olu bɛ kɛ n'o bɛ devoir ka taa se i ka dɔn composition ayiwa ko o kuma kɔni tɛ a la k'olu tɛna na o kɛ dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a filanan min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa aw lɔkɔli karamɔgɔw aw tun bɛ wuli ka jɔ dɔw ni ka olu fari da o wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ Musa Karamalaye i bɛ taa sɔrɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa lɔkɔli karamɔgɔ kelen a bɛ kilasi 2 de kalan prémarane deuxième a bɛɛ lajɛlen dorogen bɛ ɲɔgɔn na wa tableau a b'a tila 2 ye n'a ye sanganin kɛ a b'a la ka sɛbɛnni kɛ i ka dɔn k'a fɔ numan fɛ ka ɲɛsin i ka dɔn prémarane ma a bɛ tila ka taa kini fɛ ka taa i ka dɔn sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin deuxième ma u dun bɛɛ bɛ kilasi kelen kɔnɔ ko tuma na ko ni o ko min n'o fana di a la n'olu misilakaw n'u tun b'o bolo da ko tuma na k'olu nana kala dɔw min na bilen ka bɛn ni o ye Musa Karamalaye a sabanan o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa an ko min ma ko double vacation i ka dɔn ko o kɔni ko ayiwa ko bi bi in na ko tun ye i ka dɔn kunun ko tiɲɛ ye olu bolo nka o tɛ bi tiɲɛ kuma ye a sabanan Musa Karamalaye n'o bɛ tali kɛ an ko min ma ko école AEQ n'i y'o mɛn nanzarakan na Musa Karamalaye o bɛ min ko fɔ o ye i b'a sɔrɔ min ye ayiwa directeur n'o ye lɔkɔliso ɲɛma ale kelen i b'a sɔrɔ a bɛ prémarane deuxième année troisième année quatrième année a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalan ko tuma na ko min ye o fana ye k'o fana tɛ don ba la bilen o tɛmɛnen kɔfɛ ale bi n'a ka bi misi b'a la k'i sɔn dɛ olu bɛ taa kilasi kɔnɔ u bɛ lakɛrɛ ta u bɛ kalan kɛ nka fɛn minnu fɔlen filɛ olu tɛna na i ka dɔn kala dɔw ɲɛna ka bɛn ni olu ye bilen ko min ye lɔkɔlidenw k'u ka ca kilasi kɔnɔ bilen ko n'i y'a lajɛ kilasi kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ lɔkɔliden 100 tun bɛ yen 100 ni yirika ko tuma na ne lɔkɔliden tɛmɛna 50 kan olu tun bɛ i ka dɔn hali hakili jagabɔ olu tun bɛ i ka dɔn ayiwa yɛrɛdi ani yɛrɛ sɛgɛn min kɛ ka i ka dɔn lɔkɔliden 100 ni kɔ k'o kalan ko la ko kuma t'a la ne lɔkɔliden tɛmɛna 50 kan kilasi kelen kɔnɔ ko tuma na ko fu a ye furɔ awɔ sori o don dɛ ko ni lɔkɔliden tɛmɛna 50 kan hali 50 ni kilancɛ k'a ye furɔ ni kɔni kɔrɔ de ye kalan taara denmisɛnw ka taa kɛ baro ye kilasi kɔnɔ ni y'o de ye ni y'o de ye wa kalan dun ma taa fɔlɔ dɛ a ma taa dɛ nin tɛ kalan ta ye dɛ ni kɔni ye ka den somaw k'u tɔɔrɔ k'u ɲani ka denmisɛnw yɛrɛ tɔɔrɔ k'u ɲani Allah Fatiriba ko kumana ko misi k'a kɔni nin y'a ka kɛlɛ dabolo kura ye yaasa i ka dɔn k'a fɔ fiɲɛ kana sɔrɔ a la ko sabu ayiwa ko kɛlɛ la fɛrɛ ka ca n'a ma ya k'a fɔ k'u ye kɛlɛ kɛ u ye kini kɛ u ye tanni kɛ u ye wɔsili kɛ article 39 nɔfɛ yaasa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ u kana jigin olu la ko sabu i ka dɔn k'a fɔ maanifin i bɛ deli i bɛ sɔn ayiwa maa min tɛ sɔn o de ye kafiri ye n'o tɛ silamɛ bɛ sɔn dɛ k'olu kɔni bɛ lakɛrɛ ta u bɛ kalan kɛ a kɛcogo la nka min ye ɲɔgɔn dan ni kimɛli ninnu de ye an'u tun bɛ i ka dɔn yɛrɛfa min kɛ fɔlɔ ayi ko kɔni la ko banna pewu ko kumana ko min ye gouvernement ko n'a ma wuli k'i jɔ jɛmɛfola jɔyɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko min ye misi kɛnbɛ ka dabolo kura min fari da a ko hali muruti ka juguni nin hali u kana taa u ka taa grève la k'o ka fisa ni nin n'i ye ka denmisɛnninw bila u bɛ t'u sigi kilasi kɔnɔ baro de la ni o kɔni de ye o Allah maanu
aw ko kumana hakilla jigina don kibaru dila no ye Jango Kulibali ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye l'école karamɔgɔ minnu y'u bolo n'o bila sɛbɛn na ay ka dɔn ko ni gouvernement aywa ministre min ɲɛsinnen don baarako koɲɛ ma n'o ye ministre du travail de la fonction publique du dialogue social ko n'o ye ɲɔgɔn ye min ni ka o kɛ a ko olu tun y'a ɲini aywa l'école karamɔgɔw fɛ aywa k'u ka sɔn musaka ani ka dɔn tɔrɔmuɲani min n'o bɛ di i ka dɔn baarakɛlaw ma n'o ko ma ko prime ani indemnité ko ka bila i ka dɔn monsieur ka article 39 nɔ la ko i ka dɔn ko laɲini min kɛra ayiwa i ka dɔn fonction publique ministre fɛ i ka dɔn ko l'école karamɔgɔ olu ko ayiwa ko ban ka fisa janfa ye ko olu kɔni k'olu fara prime ani indemnité la ko kumana ko min ye ɲinan san a kalanta min n'a a tabali ani i ka dɔn a dunu b'a la ka gosi k'i ka dɔn k'a fɔ k'an bi jɔrɔ ani i ka dɔn k'a fɔ jigiya ani jigi waro an b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka sababu ɲuman kɛ Musa Karamalaye an bɛ Ala deli Ala yɛrɛ de ka Mali bɔ n'o tɛ Maliden kɔnɔplan banna a banna pewu ayi Maliden kɔnɔplan banna dɛ diɲɛ don o don dɔ de b'a la ka ko ka fara gɛlɛya kan a ti ban fiyewu dɔ de b'a la ka fara anw ta kan ne kɔni bɛ Ala de deli koyi Ala ka ɲa Mali ma bari bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko tori bugu ma ko jugu a dɔ la a bɛ bɛn nɛma ma Ala anw ta in kɛ o ye dɛ n'o tɛ anw yɛrɛ kɔnɔ plan banna an t'a dɔn a bɛ kɛ kɛcogo la walahi e denmisɛnw ɲuman plan banna ko ayi plan banna pewu ne fatigué an ye min bɔ le reporter kɔnɔ Jango Kulibali a ka nɔbila don u ka bidon Jango Kulibali i ka dɔn k'a fɔ an bɛ a fɔ k'a wale ɲuman dɔn le reporter ma a b'u bɛɛ lajɛlen fo ka fasiri ale kɛ ko ɲuman na karamɔgɔ Iba Jalo i yɛrɛ bɛ fo i ka lateli ale kɛ ko ɲuman na karamɔgɔ Iba Jalo a kalanko yɛrɛ bilama tuma min na kalan yɛrɛ tun bɛ dɔɔnin i ka dɔn k'a fɔ anw bɛ dɔ dɔn fila dɔ dɔn ko Cheikh Jalo i balimakɛ yɛrɛ don ko Jalo est-ce qu'il b'a dɔn inspecteur de tun bɛ to ka taa classe kɔnɔ inspecteur bɛ taa kalan taabolo lajɛ n'a bɛ kɛ bilen inspecteur de bɛ taa ka dɔn k'a fɔ kalan taabolo de lajɛ kosɛbɛ tuma dɔw la u bɛ bala ka taa a b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ directeur a bɛ dabolo min na a b'a la ka l'école bila ka taa sira min fɛ u ta bali misi la n'a y'a sɔrɔ misi sigilen tɛ fenêtre la walama n'a y'a sɔrɔ a sen dalen tɛ tabali kan walama n'a a bolo t'a da kɔrɔ sunɔgɔ la u bɛ taa ka t'olu bɛɛ lajɛ. Karamɔgɔ Iba Jalo i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a mada cogo min a bɛ ten nin tɔ i k'a dɔn k'a fɔ maitre dɔw kun sɔminen direction kun mana sɔmi k'a fɔ ko a ko duwaku in na ko inspecteur d'école k'u bɛ sɔn nka i k'a dɔn k'a fɔ se ekɔliso la ka na kalan ka n'u ɲɛda a wolo la i k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ taa i k'a dɔn min u bɛ taa kalan de kɛ denmisɛnninw kunna mɔgɔ sɔrɔ ka u préparer ka bɛn a waati yɛrɛ ɲɛ ni inspecteur kan ka na don min na u bɛ taa sigi o leçon kelen de kan n'u sigin'o kan sisan o la u to ka fɛnw kɛ dɔrɔn olu denmisɛnninw bɛ se ka fɛn répond o cogo ni na ten o b'a sɔrɔ a préparelen n'o ka ban i n'a fɔ ni e ye kalan kɛlen aw kunna nin duwaku in kɔnɔ pewu duwaku nata i ka inspecteur d'école ka na u nalen e kana segin nin duwaku in yɛrɛ e ka dɔn k'a fɔ o kalan kan donc u b'a bɛɛ répond i ka dɔn anw ka classe in kɔnɔna na inspecteur min bɛ yen a na kɛ o sɔmina k'a fɔ ko nin kɔni a bɛ hakili bɛ se ka kɛ lewu ta cogo di moi monsieur fɛn dɔ bɛ yen dɛ i ye sɛnugu jɔlen kala b'a kɔnɔ a kumana fɛnɛ nana fɛɛrɛ kɛ sisan sa k'u to anw to nin girinka bɛɛ fɛ bɛɛ la ka sin ka calculatrice ta ten ko nin to a ye di voilà merci voilà merci Allah karamɔgɔ Iba Jalo fulakɛ min kun bɛ yen anw bɛɛ bolo k'o de bɛna bɔ bolo la sabula fula ni kekuya don Kekuya ni kalan fana tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ an k'o fɔ a la nka Kekuya ni kalannen o fana tɛ kelen ye dɛ a bɛ ka to k'a bolo nunguni bɔ ko ka a bɛ misi yɛrɛ kɔnɔ sisan k'a bɛna fɛn fɔ ko calculatrice ko k'a dɔn k'a bɛna fɔ calculatrice misi sinna fɔ ko oui Jalo n'hésitez pas il faut dire ko Kanari Kulibali karamɔgɔ Iba Jalo a dun de kɛra Musa fana t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye an fana dɔgɔmani an ka kilasi kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa min ye an ka l'école karamɔgɔ waati dɔ bɛ kɛ a bɛ to ka l'écoledenw ka to ka i fili u dakɔrɔ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ kalan min kɛ u kun u ka faamuya n'a yakubayalen don nin donni kama an ye kalan dɔ kɛ le verbe le sujet ko tout le monde bɛɛ ka phrase kelen fɔ
Musa va à l'école. Yɔrɔ o tɛ phrase ye wa? Verbe b'a la, sujet b'a la, a fɛn bɛɛ b'a la. A bɛɛ dafalen. Ala. N t'a to a fɔ nka n b'a jamu fɔ. Kulubali. Ala. A dɔnni kama a b'an ka kilasi kɔnɔ. An tɔw b'a la k'an tɛgɛ jan. Moi monsieur. Monsieur bannen don ka anw fɛngɛ. Ale Kulubalikɛ. Ale yɛrɛ kɛn bɛ ka yɛlɛ k'i jɔ pan sanfɛ. Moi monsieur. O b'a sɔrɔ an tɔw ka bɔ an fɛnɛ ka ja ye. Ale yɛlɛla k'i jɔ. Monsieur ko a ma ko bon ko Kulubali. A wulila k'i jɔ dɔrɔn ko Musangare. I jalo. Ay, farasi bana fi ko Musangare. I jalo. Karamɔgɔ Iba Jalo, fasiri kukuruni bɛ ne bɛ taa ni fasiri ye. Indépendant. Musangare mana kɛ dugu ni farasi ye. Tiɲɛ la. Ne ko an bɔlen récréation na. Ne ko n ko Kulubali n ko walayi o Musangare t'a ta yafa. Tiɲɛ la. Ɲindi min bɛ se minɛ o. A b'a minɛ. Ala. N'a fɔra ko niveau tɛ Mali école na o waati dun o fana ka fisa ni bi ye. Ala. A kɛra cogo di sa? Yeri. An b'an ko misa an b'an jaabi. Hala an bɛ taa baro de kɛ kilasi kɔnɔ. O kuma na karamɔgɔ Iba Jalo, fasiri kunkurunin bɛ mina a kuncɛ ni o ye. Indépendant. N b'a ale salo ka gɛrɛ n na. U ka bi tarata don bɔli don. Novembre kalo ale tile 21 san 2000 ni san 21 bɔko 5000 ani bɔko 330. Fasiri bolo dalen don a kɔnɔ. Kulubali. Ale de ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔblaw bolo da. I ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Iba Jalo bana mandi. I ka dɔn k'a fɔ an ka manabɔla in dɔ tun bɛ yen. An ma hinɛ n'an na. A ko Dayi Baba Jalo. Yɛrɛ facɛ dɔ don. A Dayi Baba Jalo. Ale de b'a fɔ a ka kumasenw kɔnɔna na. A ko i ka dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ. Ko ale to de fana ka di ni a yɛrɛ ye. I ka dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ kɛlɛ fɔ. Ko i tɛ kɛlɛ dɔn. Ne yɛrɛ fana b'a fara a kan. Karamɔgɔ Iba Jalo bana mandi. Bana man ɲi. I ka dɔn k'a fɔ Nige F Kulubali ale de ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔblaw bolo da. Ale de y'a jira k'a fɔ ko min ni o ye cancer du sein. Ale bɛ sin bon a bɛ ale ko fɔ dɛ. I ka dɔn k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na san 2000 ni san 20 i ka dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen ko ale min yera Mali kɔnɔ k'a taar'i jɔ maa 2000 ani 500 o bɔɲɔgɔnko la dɛ. Awɔ. O cayara sa dɛ. O cayara dɛ. Yedi. Karamɔgɔ Iba Jalo n'i y'a ta ni k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ san 3 bɔɲɔgɔnko bɔ. I k'a fɔ san 3 tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye sinbo ye. Sinbo i ka dɔn k'a fɔ ko a kɔni bɛ musolakaw. I ka dɔn k'a fɔ k'a kɔni ɲɛsin bɛ olu de kɔni ma. Olu ka bana ko o de kɔni do dɛ. O kɔni k'u kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ sigi kɛ. Kosɔn ka se ka nin i ka dɔn k'a fɔ a ɲɛw fɔ maaw ye. A ka se ka faamu sababu minnu bɛ se ka ye sɔrɔ nin ko ninnu na. I ka dɔn k'a fɔ ka o bɛɛ lajɛlen kunkun ni a ɲɛw kɛ maaw tɛgɛ la. I ka dɔn k'a fɔ mun kosɔn musolakaw i ka dɔn k'a fɔ u ka se ka turi minɛ. I ka dɔn k'a fɔ ndɔ minɛ nɛnɛ na ka se ka kɔnfɛnw ma. I ka dɔn k'a fɔ u y'o sensibilisation. I ka dɔn k'a fɔ u kɔni u y'o de kɔni kɛ dɛ. Ko kɔni kɛra awɔ ka kɔnko ma kɔni. I ka dɔn k'a fɔ ko u kɔni y'o sensibilisation. Ko u y'o de kɛ karamɔgɔ Iba Jalo. Wasa dani na ka se ka musolakaw ka a lafaamu nin ko ninnu kɔni na. I ka dɔn k'a fɔ ko n'o tɛ an bɛ donni min kama i komi bi ko diɲɛ i ka dɔn k'a fɔ a bundanku kan ko musolakaw caman. I ka dɔn k'a fɔ k'u kɔni k'u kɛlen don jawarutɔw ye. Nin ko in ale kɔni sababuya la dɛ. F Kulubali ale de ye Kalimusu Dabaji la ka i ka dɔn k'a fɔ fasiri kɛbaa ye ale ye. An y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔna na karamɔgɔ Iba Jalo u ka bi don ale bɔlen don. Musa Karamala ko duman banbali jaati dɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ anw ka waati ale nana ka na i jɔ. O hukumu kɔnɔ kelen kelen bɔ foli. Sini ni an tɛna se ka o maa sɔrɔ. An na laban ka bɛɛ lajɛlen don kira mansa la ka foli ani tanni ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma. O la an b'a fɔ ayiwa ladirilamɛ jama ye k'a fɔ min ye ayiwa kuma minnu n'an bɔra k'a bolo kan n'o bɛ i ka dɔn kunnafoni ninnu ko fɔ ayiwa fitiri da in na ni fitiri seli la segin bɛ kɛ ni kunnafoni kelen ninnu kan arajo bɛnkan sanfɛla la min bɛ kɛ sababu ye ka se ka i ka dɔn ayiwa maaw ni ka ale bi u tulo daamu minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu tɛ se ka yanni fitiri kɔnɔ u bɛ se ka taa kunnafoni foroba baro kɛyɔrɔ an ko min ma ko réseaux sociaux n'u donna Facebook kɔnɔ u k'a sɛbɛn ko arajo bɛnkan 97.1 e ni ne an sigilen don u ɲɛ b'an na
fana an b'a la ka kunnafoni mana walama u ka taa i ka dɔ bɔlɔlɔ sira fɛ n'an ko ma ko www.maliweb.net n'u taara yen u b'a sɔrɔ yen nɔ revue bɛnkan walasa min ye kumaso kunkɔlɔsilen bɛ ɲɛmaayaso la nɛgɛsojuru o tun bɛ dépend ne kiriki bolo saratani kelen sori gindo wasaka sori wa sori yɛrɛ fana ka wasa ale de tun kɛn bɛ k'i magoya fara nanzarakɛ kan o dabali kan ne ka nɛgɛ minɛ anw to a la n'aw bɛɛ yɔrɔ tɛ kɛnɛ labolo ye tontanji ale ka ni sanga dɛrɛyɔrɔji ma Musa Kulibali dɔw ko G ka taa se Musa Karamalaye Musa Burujafu Musa ni Karato ani ne Iba Jalo anw de kɛra lase da ye kunnafoni la kumaba minnu ne an sera ka olu sɔrɔ ni ka an sɔnni sigi o kan patiri sɛbɛnw kɔnɔ ka olu bolo da an b'a fɔ limanaw ye a ka mi ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ Ibrahima Traoré e bɛ ani e ka dɔn ayiwa e Musa ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a f'u ye k'u ni kulomajɔ hakɛto bɛ nin ka sali Ala Muhamadu